चल नविका चल डीजे हम बाण फुटब पुणी चल भाभी था नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते मु तो बहुत भले अच्छी बेस आपण मैंने खूब भल भाव थे आज है 2024 नूतन वर्ष जनवरी मास 1 तारिख पुणी थे कही रखुची जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जाकि सब्सक्राइब कर दिखाँ पुणी के नुआ नुआ वीडियो आसो आप लिंक पहुँच जाव ऑटोमेटिक लाइक शेयर कमेंट्स पूरा फुल भाव दबाई देवे वर्ष को मुझे स्वागत जनाऊँगी समस्त दिन भले कटू आज है नुआ वर्ष से आज गोटे से तो ब्लॉग नुआ ब्लॉग गोटे स्टार्ट करुच्ची आज गोटे आ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मैंने नुआ वर्ष रे किसी भल काम करूँ मु भल काम करी जहाँ भी लोक मैंने आगु मुझे जहाँ जानी नुआ वर्ष रे जमती चले लाइफटा सारा पूरा से मसटा माने से वर्षटा ही सेमती कटि जाए तो आपण मैंने खुश बेस भल भाव एंजॉय करंतु समस्ते खुशी रे रुहंतु सेपट घर को आसी माने एपट को आछंदी गोटे डाकी देली गोटे फीस्ट करिया को आउ पुपु कका भी आछंदी बापा को मौसी पुओ आउ घरे कौन चलची प्रस्तुति आज टिके फीस्ट करिया इच्छा होला मेन कथा मु सर्ट टिके आनी पारुनी मतलब समय होनी कहीं ना यहाँ तो जानते आम साउंड लाइट मानकर एटा सीजन टाइम तो आम टिके कॉल ले व्यस्त रोचु से मु सर्ट भी टिके वीडियो ना करि पारछु ना टिके आनी पड़छु से क्षमा करदेवे चलते जीवा घरे सब कौन आयोजन चली आज आइटम कौन हो राइटा हाँ का कौन हब सुबुनी हब बिरयानी भेज बिरयानी कौन खुड़ी एटी बसी आ परिया कटाकटी चली एटा कौन कोबी चिली हम कोबी चिली हम मस्त्र एटा कोबी चिली हम सेठी डाली आलू भरता मो पुअर डाली आलू भरता माँ कौन माँ बरा कोठ खाइला ये जाए कोड खोजी खाजी तोरने खाई सारे पानी टांकी रे नाई बोली सब लोड पानी अच्छी आउ गोटे देदेल खाईदे डाली 5 टका गोटा गो भल हमनी कौन नुआ वर्ष उपले कौन किछ कहूना नुआ वर्ष कौन एटा हम नुआ वर्ष हमर पणा संक्रांति नुआ वर्ष गोटे नुआ वर्ष बोली गोटे खाइदबा कथा कौन वर्ष किछ नहीं जा खाली तो सुंठ होछ पैसा नहीं बाबा कुड़ी को चाकरी करछ सुंठइबो चाकरी कोला गोटे काम कर तमरो बाघर होईची ना बाघर भोजी हेची ना रिसेप्शन भोजी हेची तेणु करी तुमको मन पकाओ पिंड दिन दिया हितला खाइया को ए भात डालमा आलू होता ये बोलनी हो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सेठी पई की एतिको टोटल पैसा मु देबिनी एतिको सब आइटम तम तरफ नले नहीं भात दो दिया हितला पिंड दिन पुनी आ दिया हो रे आमे आसीबु रोसे करिबु खाइबु ए कदली भजा आलू भरता ए भोजी भोजी खा ये पिंड पड़थिला माने श्राद्ध एटा बाहागर रिसेप्शन भोजी नै ओटा गीत गाइलो आपुनी सुनिबा गीत गाइ दे गीत में गीत गा भल गीत एटा एटा जो कौन से गीत ना हुन्नु हुन्नु कौन है कौन है कौन है कौन है कोई भी ना सेटु नै कि पळिया ना सेटु कहबो फिजियर तो पळिया को असुविधा रे बा हला ना हमके बजा दे जाई जादू चल नविका चल डीजे हम बाण फुटब पुणी चल भाभी था भाभी जिंदगी कुआ हेला भार आनिबो भार फार छाड़ आ बावरटा हबो हम पई लुगा पटा नाही कि
डीजे करा आइजबो नाच काची जीवो सइला ଖାଲିଟାରେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲି ନା ମୋର ଶାଶୁ ଖୁଡି ଶାଶୁ ପୁଟୁଳି ଅଛି ନା ଗେଣ୍ଡା ଅଛି ନା ଗୁଡା ଅଛି ପନିରରେ ପଡିବ କିଛି କୋବିରେ କିଛି ପକେଇଦବା କୋବି ଯଦି ଆଉ କାଟିବ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଆଧାରରେ ପଡିବ କୋବି ତ ଆଉ କାଟିବି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଏଇ ଦିଟାରୁ ପନିର ଆହୁରି ପଚାଉଛି ସେଇ କଥା ପନିର କଣ କରିବ ଗ୍ରେଭି ମଟର ଛୁଇଁ ପକେଇବ ମାନେ ପନିର ବି ଆସିବ ପନିର ବା ତୁ ଭାଗ କହୁଛୁ ତୁ ତ ଜୀବ ଛାଡି ଯାଉଛି ମୋର କାଇଁ ଜେସ ତମ ସବୁ କରୁଛ ଆଉ କଣ ଛତୁ ଟା ଇଏ କହିଲା ବେଳେ କୁକୁଣ୍ଡରା ନାନା ବୋଉମା କହୁଛନ୍ତି ଛତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଫୋନ କରିକି କୁହେ ଯିଏ ଯୋଉ ଆଇଟମ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଇଟମ ପଇସା ସିଏ ଦେବେ ନାଇଁ ବୋହୁ କହିଲେ ବୋହୁ କହିଛନ୍ତି ଫୁଲଫିଲ କରିବେ କକା ଆରଥରକ ନୁହଁ ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଇଏ କଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଫୋନ କରିକି ରାବିଡି ନା ରସା अरे मैडम बोल मो पाई सिया बुझी जान जे बहु फरमाइश ସିଏ ତ ପୁରା ଢକନ ଦେଇକି ଚୁରୁ ଖାଲି ବୋଉଙ୍କର ଫରମାଇଶ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଉଙ୍କର माऊ नाती बसी कटी खेलुचंती आउ मा नाती बसी खेलुचंती ଦେଖ ପୁଅ କଣ ଭୋରିଓ କରି नाती गोइठा खाइनी मा आउ ନାତି ତୁ ଯେତିକି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ମାକୁ କେହି ଖାଉନଥିବେ किते लुहरे किते लुह हे नहीं कौन सोचिला उठे କିଛି ନାହିଁ ଦିଆ କହିଲା ना एटा को कहला ନାଇଁ ତ ବୁଝି ପାରିନ ସିଏ କହିବାର ନାହାନ୍ତି ନା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ କହିଲେ ନା ତୁ କହିବ love you I love you କହିବ ସିଏ I love you ଆଖି ମରା ଦେଖ କଣ୍ଢେଇ ତାର ଚଲେଇଛି ଆଖି ମାରିଦେଲୁ କଣ୍ଢେଇ ତୁ ପା କଣ୍ଢେଇ ଖୋଜୁଛୁ ଯାଉଛି ପିଆଜ କାଟେ ହବ एपटे भात बसी भात एपटे रेडी हो गलानी जीरा राइस टे कर दिलनु डीजे नाच नहीं जा बापा कका जाइले सौदा आने को अबिका रिटर्न कले कका टिके बसी कका टी बसी काटुचंती पनीर कटा आउची मोट के देखा फटो तू जानी मो निज वर्तवर कैसे देखी मोर 5टी फटो मो निज वर्त होउची सदिली कैमरा मोर कोन उठौ जो पैसा न लोक मोर उठौनु मोर कोन मां मानकर उठा एठी हमरो कोबी छणा है रखा है कोबी छणा है आउ छतु पानी रे बतुरा है पियाज कटा के चुन चुन थुआई एबे पनीर बापा टी पनीर छानुछन अबिका पनीर छणावा कथा न जस्ट टिके टिके छणा होची काले तरकारी न भांगी जाए टिके खाली छणा है उठाउ सांस एपटे कोबी चिली प्रस्तुत होची आ सेपटे गोटे कोन मसला आई होची समय पाखापाखि 3टा पर हो गलानी बहुत लेट हेलानी रोसे भी सरीनी हमर कोबी चिली रेडी हो जाई तापर कोन प्रस्तुत होची कि हम से करे पनीर प्रस्तुत होची खुडियाटी आलू काटी पूरा
ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୋକରେ ପେଟ କଣ କଣ ହେଲାଣି। କୋଡ଼ିଏ ଏତିକି ଦବ ନା ସଉଦା ପକେଇଦେବି ଦେଖିଲ କୋଉଠି ରଖିଥାଅ ରଖିଥାଅ। ଏତିକି ଦବ ନା ସଉଦା ପକେଇବି ଥାଉ ଥାଉ। ଇଏ ଯାଇକି ପୁଣି ନେଇକି ଆରି କଥା ଦି ଭିଡିଓ କଲ କାଟି ଦେଇ ତ ଭିଡିଓ ବି ଉଠାଉ ମାଏ ଦେଖୁନ এই যে সিজি জীবনে আলু দে সিজি জীবনে পনির পকা দেবো মা কোন ভাত ରଖିକି ମନା କରୁଛୁ ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇ ମନା କରିବା ପଖାଳ ନାହିଁ ଡର ହବ ଯାଇକି ଚାରିଟାରେ ଓଳା ଓଳି ହୁଏ ଚାରିଟାରେ ଖିଆ ହବ ମୁଁ ଖାଇକି ଧଉଯିବ ବୋଲି ଘରକୁ ଯିବି ଘରୁ ଗଲେ ସକାଳେ ସେ ଯିବ ନା ସିଆଡ଼େ ଭୋରୁ ଛଅଟାରୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ସେ ଶୋଇଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ମାରିବି ମଶା ଗୋଟେ ବସା ନା ମୋତେ ମାରିବି ମଶା ଆସ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଏଠି ଖାଇଲେ ନିଦ ହେଉଛି ସେ କାକୁଟା କାଟିଦେବୁ ଡବଲ ରୋଷେଇ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇବି ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଘୋଡ଼େଇବି ସେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସେମିତି ହେଲେ ଆଉ ପାଣି ଦିଅ ପତ୍ର ଆମର ରୋଷେଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପତ୍ର ସବୁ ପଡୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଗଲାଣି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲାଣି ତୁ ବାମୁଣ ଘର ବୋଧେ ଇଏ ନୁହଁ ବୋଧେ ଲାଗୁନି ତୁ ପେଟ ଅରୁଆ ଦେଖାଲେ ତୁ ବାମୁଣ ଲୋକ ନୁହଁ ବୋଧେ ସତରେ ନାଳରେ କୋଉଠି ପଡୁଥିଲୁ ତ ବୋଉ ତ ଉଠେଇଦେବେ ବାପା ତ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଇଚ୍ଛା କଥା ସମସ୍ତେ ଖାନ୍ କଣ ଅସୁବିଧା କି କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ସେମିତିଆ ବୁଝିଲ ଏମିତିଆ ମାନେ 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଯା ନୋଟ ଟିକେ ଦେଇକି ଆଉ ଖାଇଲା ଭିତରେ ସେ କହିବୁ ମାରି ମତେ ନା ହାଣ୍ଡିଟା ଆଣ କମା ଗୋଟେ ଭାତ ଏତେ କିଏ ତମକୁ କହିଛ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଖାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନା ପକେଇ ମୁଁ ଖାଇବି ଭାତ ଦିଟା ନିଅ କେହି ନେବେ ବାପା ବନ୍ଦ କର ସେଗୁଡାକ କେହି ଆଉ ନେବେନି ଆମର ଏখানে ଅଛି ଚଟଣି ଦିଅ ଟିକେ ଖାଇସାରା ପରେ ଭାବିଲ ନା ଖାଇସାରା ପରେ ଭାବିଲ ଆଉ ଗୋଟେ
ତାର ଜିନିଷ ଆଇଲା ଚିନ୍ତା କଲ ତା ଭିତରେ ଭାତ ଡାଲି ତମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଏ ଅର୍ଡର କରିବା ଭିତରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଯାଇଥିଲା କାମ କଲେ ତାକୁ ଖାଇଦେଇକି ଆକୁ କରିସାରି ଲାଷ୍ଟ କାମ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇଥିଲେ ଆକୁ ଗଲା ରୁଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତା କାମ ଛିଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ତମେ ଗଲ ମୁଁ ଡାଲି ବସେଇଲି ଡାଲି କଲି ଭାତ କଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କଲି 12:30 ଭିତରେ ତମେ ଆସିଲା ଏତିକି ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା କୁରୁ 7-8ଟା ପାଣି ନେଇକିରି ଆସିଲି ତା ଭିତରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ବାପା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାନା ବାଇଗଣ ଭଜା କଲେ ବଡ ଜିନିଷ ନଥିଲା ନା ତା ଭିତରେ ମସଲା ମସଲି ଭଜା ଚାଲିଛି ସବୁର ଟବୁଲ କରିବୁ ଭୁଲ ତାର ନାହିଁ। ମଜା ହବ ମୋ ଦିଅ ଖାଳିଆ ଛୁଆ ହଉଛି ଦେ ଦେ ମୁଁ ଯାଇନି ବୋଧେ ବସରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣି ଆଜି ବୋଧେ ବସରେ ଯିବି କାଲି ବସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ବର୍ଷା ଦେଲାଣି ଅଟୋରେ ଆଇଲି ଆଜି ବସ୍ 14 କୁ ବସ୍ ନାହିଁ ସେ କୋଉ ଗୋଟାଏ ତା ମନ ଲଗାବେ ଆସୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟାରେ ବି ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି 14 କୁ କେବଳ ମୋ ବସ୍ ତ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ବସ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ମୋ ବସ୍ଟା ହଁ ମୋ ଚାଲିଲାଣି ତ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ କେମିତି ଆମ ଦିନଟା ଗଲା ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ବି କ୍ଲିପ୍ କିଛି ଆଣିପାରିନଥିବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାହିଁକି ନା ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ସେଟ୍ କିଛି ଦେଇଛି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିପାରୁନି ପୂଜା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେନି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବେଶ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।